Every morning begins in silence. Sa matag buntag, hilom pa ang kalibutan, pero diri nagsugod na ang akong adlaw. Foggy, bugnaw, ug malinawon, pero puno og responsibilidad. While others are still sleeping, ako diyan na, naglihok na. Kay dili lang ko teacher, usapod ko ka magbababoy. Two different worlds, pero usara ka tumong. Ang maningkamot para sa mas maayong kaugmaon. Kining mga inahan nga baboy, nagsalig ni sila nako matag adlaw. Every check I give, every feed I give, dili lang ni trabaho, gugma ni, disiplina ni, ug sakripisyo ni. Kay kabalo ko, kung ampingan nako sila, kung atimanon nako sila, mubalik rigid na nako ang panalangin. Ug kining gagmay, mao ni sila ang highlight sa akong buntag. So fragile, pero kusog kaayo og life, makapawala sa kakapoy, makahatag og kalipay nga dili mapalit. Every small step nila, murag reminder nga ang effort worth it. Dili lalim ang trabaho diri, naay hugaw, naay kapoy, naay adlaw nga gusto na lang kamuhunong. Pero padayon gihapon, kay walay mo atiman nila kung dili ako ra. This is not just work. This is responsibility. This is life. Usahay, kapoy na kaayo ko. Pero kung tanaw na ko ang akong naabot, teacher sa adlaw, hagracer sa buntag sayo, og negosyante, tindira sa gabi, ma-realize nako nga kaya ra di ay nako. Ug samtang nagkawala ang fog, nagka-clear pod ang akong purpose. Nga sa matag sayo sa buntag, na ako'y rason nganong ako mobangon. Para sa pamilya, para sa pangandoy, ug para sa among kaugmaon. This life may be so simple, but this is my dream.